no ku ya 14 y'ukwezi kwa 4 mwaka 2004 nibwo impunzi z'Abanyamulenge zo mu nkambi y'impunzi ya Gatumba muri Repubulika y'u Burundi zakorewe genocide, aho abantu barenga 166 bishwe bazira ko bakomoka mu bwoko bw'Abanyamulenge. Nkaho kuba umunyamulenge byaba impamvu yumvikana kandi ihagije ituma bagomba kurimburwa. Muri mwaka wa 19 wo kwibuka iki gikorwa kibabaje, niho Abanyamulenge aho bari hose ku isi basaba ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bibitse ababagizi ba nabi, cyane cyane Burundi aho iyi genocide yakorewe, Kongo aho benshi mu bagizemo uruhare batuye, ndetse n'umuryango mpuzamahanga wishyiraho urwego rw'ubucamanza kugira ngo ufate abakoze icyaha maze rubashikirize ubutabera. Bamwe mu bagize uruhare muri genocide ya Gatumba yakorewe ubwoko bw'Abanyamulenge barazwi. Twavuga cyane Pasiteri Habimana wari umuvugizi wa FNL, abifashijwemo na Gatorwasa we ubwe akaba yariyemereye ko igikorwa kibi cyakozwe na FNL abinyujije ku maradiyo mpuzamahanga nka RFI na BBC. Agatorwasa wari umuyobozi wa FNL uyu munsi aridegemza mu Burundi kandi afite imyanya ikomeye muri guverinoma y'u Burundi, mu gihe amaboko ye acuzuye amaraso y'inzirakarengane za Gatumba. Undi ni Colonel Mutupeke, Colonel Nyakabaka ukora mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, hamwe n'abandi bamayimayi bakorera muri kariya gace igihe ibibara ryagwaga. Imfubyi n'abapfakazi bi genocide ya Gatumba barasaba cyambere ko bahabwa ubutabera, bazaruhuka ibikomere byo ku mubiri n'ibyo ku mutima umunsi bazumva ko abahemukiye bagenzi babo bageze imbere y'ubutabera. Hanyuma barasaba leta y'u Burundi n'umuryango mpuzamahanga kwirengera ingaruka zo kuba baratereranye abantu bari mu kaga no kuba bararenze ku ihame ryo gutuza impunzi kure y'imipaka w'igihugu bakomokamo. Iryo hame ryigeze ryubahirizwa ku mpunzi za Gatumba. Hanyuma uku kudashira mu gaciro kwa leta y'u Burundi n'umuryango mpuzamahanga nubwo ibyangiritse mu buryo budasubirwaho, bitewe nuko bidashoboka kuzura abapfuye bagatumba, ariko imyitwarire idahwitse igihugu cigenga cy'u Burundi ndetse n'umuryango mpuzamahanga baraho ahantu mu gihe ubwicanyi bwakorwaga. Iyi myitwarire mibi itanga uburenganzira ku ndishi mbonezamubano ku nyungu z'imiryango y'abahohotewe. Leta y'u Burundi n'umuryango mpuzamahanga baracyari muri uwo mwenda kugeza uyu munsi. Murakoze. Thank you very much. You may be seated.
silence in the face of a great bloodshed in Gatumba. Dear distinguished guests, ladies and gentlemen, we are honored to have you all here today. Ladies and gentlemen, it was on the night of August 13 to 14, 2004, that the Abanyamulenge refugees from the Gatumba refugee camp in the Republic of Burundi suffered a genocide where more than 166 people were murdered just because they came from the Abanyamulenge community. As if coming from that community would be the valid reason for subjecting them to a hecatomb. Ladies and gentlemen, these men and women we are commemorating today died in atrocious and indescribable condition. Words will never be strong enough to describe this appalling tragedy whose 19th anniversary we are commemorating today. In this 19th year of the commemoration of this unfortunate event, the Abanyamulenge, wherever they are located in the world, ask the states of the Great Lakes sub-region, which hosts these criminals, in particular Burundi, the place where this genocide was committed, the DRC, where most of the perpetrators came, and the international community to set in motion the judicial apparatus to apprehend the perpetrators and bring them to justice. Some perpetrators of this Gatumba genocide who perpetrated against the subjects of the Abanyamulenge community are known. We can cite in particular Pastor Habimana, who was the spokesperson for the FNL under the aegis of Agathon Rwasa, who had himself admitted that this ignominious act was committed by the FNL through the radios, RFI and BBC. We have men like Agathon Rwasa, who was the leader of the FNL, who today moves freely in Burundi and occupies strategic positions in the government of Burundi, while his hands are still full of the blood of the innocents of Gatumba. We have men like Kano Mutupeke, Kano Nyakawaka, in office of the Armed Forces of the Democratic Republic of Congo, and the other Mai Mai who were operating in this area at the time of this deadly incident. The orphans and widows of this Gatumba genocide demand, first, that justice be done to them and that they would only be relieved of their physical and psychological injury on the day when the opening of legal files would be put into effect against these people mentioned above. Then they ask the Burundian state and the international community to assume their responsibilities in regard to the non-assistance of people in danger during the crime and the violation of the principle of settling refugees at a very long distance from their country of origin, something that was not respected to the refugees of Gatumba. Finally, this neglect of the Burundian state and the international community, which has caused irreparable damage, given that it would be impossible to resuscitate the dead of Gatumba, this irresponsible behavior of a sovereign state like Burundi and of the international community who were on the spot at the time of the event, give the right to civil reparation in favor of the beneficiaries of the families of victims for whom the Burundian state and the international community remain indebted until today. Ladies and gentlemen, this commemoration of the genocide against the Abanyamulenge in Gatumba refugee camp is an opportunity to draw the attention of the international community, most especially of African states, to the magnitude of our problem, as well as to our imperative obligation to keep seeking justice
for our people who lost their lives so tragically until this justice is served. For this is the best way to honor them. Someone said, and I quote, "The dead cannot cry." C'était dans la nuit du 13 au 14 août 2004 que les réfugiés Banyamulenge du camp des réfugiés de Gatumba en République du Burundi ont subi un génocide où plus de 166 personnes ont été assassinées par le fait qu'elles ressortissent de la communauté Banyamulenge, comme si ressortir de cette dernière serait le motif valable à les soumettre à Gatumba. C'est à cette 19e année de la commémoration de cet événement malheureux que les Banyamulenge, partout où ils se situent au monde, demandent aux États-Unis des sous-régions des Grands Lacs, qui hébergent ces crimes, notamment le Burundi, liés où le génocide a été commis, la RDC, où la plupart des auteurs sont venus, et la communauté internationale de mettre en marche l'appareil judiciaire pour appréhender les auteurs et les traduire devant la justice. Certains auteurs de ces génocides de Gatumba perpétrés comme les sujets de la communauté Banyamulenge sont connus. On peut citer certains auteurs de ces génocides de Gatumba perpétrés contre les sujets de la communauté Banyamulenge sont connus. On peut citer notamment le pasteur Abimana, qui fut le porte-parole de FNL sous régime de Gatumba, qui avait lui-même avoué que cet acte ignominé a été commis par les FNL à travers les radios RFI et BBC. Gatumba, qui fut le chef du FNL, qui aujourd'hui circule librement au Burundi et occupe des places stratégiques dans le gouvernement du Burundi, alors que les mains sont encore en plein de sang des innocents de Gatumba. Le colonel Mutupeke, le colonel Nyakabaka en fonction. Dans les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, et les autres Maïmaï qui opèrent dans cette zone au moment de cet incident meurtrier. Les orphelins et les veuves de ces génocides de Gatumba réclament ce qui suit. D'abord que la justice leur soit faite et ils ne seraient soulagés de leurs blessures physiques et psychologiques qu'au jour où l'ouverture des dossiers judiciaires serait mise en vigueur contre les personnes si haut citées. Ensuite, il demande à l'État burundais et à la communauté internationale à assumer leurs responsabilités dues à la non-assistance de personnes en danger lors du forfait et à la violation des principes d'établir les réfugiés à une distance très éloignée par rapport à leur pays d'origine. Chose qui n'a pas été respectée aux réfugiés de Gatumba. En fait, cette imprudence de l'État burundais et de la communauté internationale qui a causé des préjudices irréparables, étant donné qu'il serait impossible de ressusciter le mort de Gatumba, ce comportement irresponsable d'un État souverain comme le Burundi et de la communauté internationale qui se trouve sur les lieux au moment du fait, dont droit aurait
réparation civile en faveur des ayants droit, des familles et des victimes, dont l'État burundais et la communauté internationale respectent jusqu'à aujourd'hui redevables. Je dis et je vous remercie. Muraho ngiye kubagezaho umuvugo nakoze mu bwoko mu rwego rwo gukomeza kwibuka ubwoko bwacu bwishwe indengakamere tukomeza no kubwira umuryango mugari w'Abanyamulenge ngo mukomeze mwihangane twibuke twiyubaka. Kera cyane Murenge yacu yari nziza warayirebaga ntuhumbye ubwiza bw'imirambi yayo n'imisozi myiza bikatunezeza tukadabagira. Twabaho dukandagira dutuje nta bwoba dufite twuzuye ubwema twari abami mu cacu. Umurava n'imico myiza ubufura buzira kwifuza tukabyubahirwa bikadutunga ntitwandabane. Twarabyirata tukabyigamba kuko ryari ishema rifite ishimwe. Umubi yaraje aradutandukanya adutatanyiriza mu mahanga ngo tuhagera araduhanda. Hari itariki 13 z'ukwezi k'umunani 2004 ubwoko bw'Abanyamulenge bwishwe indengakamere. Rya joro ryatwaye abacu, rya joro ryasenye byose, habyutse indirimbo yo kuba imfubyi, amarira n'agahinda bitaha mu mitima yacu. Ahari ubumwe bw'impunzi huzura imirambo, ako Gatumba nta kandi ni mu Gatumba. Umugome yaribonekeje yambara umwambaro w'ubugome atugirira ubugambanyi sekiba dushora mu rupfu. Icuraburindi mu bwoko hose ngo kwica si icyaha ngo nibaducure nuko abicanyi baca hirya baca hino ngo tudacika ngo batwice twese batumare. Nk'ayo maraso y'indacumura wihwagiye ukayisiga akaba gutamurije butako akujejeta no kubiganza nibwo bukungu waharaniraga urakaguhama warabukoreye. Wamize impinja utema ababyeyi abasore n'inkumu bavuzamwe inkongi Abanyamulenge beza uduhindura umwanda. Ese ko agahinda kadasobanurwa muragira ngo mbabwire iki? Muragira ngo nintabana n'agahinda mbane nande kwabo twobanye bose bashize. Aho imfura ziteraniye singasiga nizihigwa niseko bakagira ngo turi kumwe ntibamenye ko ndi museka nshira. Erega kandi uraje umbwire ngo ndakabya winyibutsa ko washize imyaka ishira 40 umbuza kurira waranze kumpoza. Isi ngendamo siyo ntuyemo kuko iyo muzi yanze kunyumva inyima ubutabera irituriza. Ese ko ibyacu byagizwe amabanga kandi amahanga yo bihagazemo amategeko ategekanyijwe yo kubaho kwa muntu ntaturenganure bakibagiza ko kwimana ubutabera ari uguhakana ikiremwa muntu. Imvune dufite yabuze icunga abo twunze nibo batwica ngo ubutabera ntibutubereye tubura nabo tuburana ngo tumenye impamvu yabyo naho dutanze ibirego ntibigezwayo. Konsa ubutabera sinsubizwe ngasuzugurwa bigasa n'ubusambo. Nubwo tutabona batuvugira mu miryango mpuzamahanga turasaba amahanga kuturenganura ngo abakoze ayo mahano babiryozwe bahano. Twibuke twiyubaka. Ndibuka banje ntigeze nibagirwa, ndibuka urukundo nkababazwa n'urwango, ndibuka abacu bazize izina batiyise. Ndibuka abacu bishwe bacunaguzwa, bicwa nta gicumuro, baratwikwa, bateshwa agaciro. Ndibuka abacu batwitswe, abagome bisasira imirambo, kudushenjagura babigira umushinga. Genocide yakorewe Abanyamulenge yasheshe icyiza yimika ikibi. Mbe cago waduteye uturutse he? Ko waduteye utaduteguje, aho ninde wagutumye kudutwikira abacu? 2004 Abanyamulenge bahindutse igitutsi batwikwa nta cyaha. Twibuke twiyubaka. Twibuke twiyubaka, twubake imitima yashenjaguwe, ihumure turiho abahungabanye, kwibuka bibi hame, kwiyubaka bibe none n'ibihe byose. Banyamulenge mwakozwe mu nda, Banyamulenge mwatewe agahinda, ariko muhumure kuko mufite imara agahinda, twibuke twiyubaka. Arakoze cyane ku muvuga mwiza yateguriye. For your good poem.